presenters, organizer, as well as for the attending delegates. For the beginners and the recently initiated, the challenge of organizing all the data and ideas for a presentation in less than 10 minutes might seem overwhelming, as that will be the anxiety of speaking in front of crowds consisting of experts and above all, to be prepared to answer searching questions posed by the delegates. Jadi di sini kita tuh dia membicarakan hampir setiap conference itu memiliki setidaknya satu slot podium presentation untuk makalah ilmiah. Presentasi atau podium ini tuh sangat penting bagi presenter, penyelenggara, bahkan untuk audiens. Udah lagi Zoom. Untuk pemula baru memulai tantangan untuk mengatur semua data dan ide untuk presentasi dalam waktu yang lebih singkat dari 10 menit. Mungkin terasa berlebihan, ditambah lagi dengan kecemasan berbicara di depan orang, banyak yang terdiri dari para ahli di atas segalanya, untuk bersiap menjawab pertanyaan-pertanyaan pencarian yang diajukan oleh delegasi. Terus, once your research project is over, findings analyzed and report written, you should be on the lookout for a conference where presenting your research would be of relevance and interest to the delegates. But even before the conference is chosen, you could start thinking about the process of presentation. Jadi di sini itu setelah proyek penelitian Anda selesai, temuan dianalisis dari laporan tertulis. Anda harus waspada conference. Tempat mempresentasikan penelitian ini tuh harus relevan dan menarik bagi audiens. Jadi kita bisa memikirkan bagaimana memproses dalam presentasi. Ada step 1. There are step 1 is to identify the core message is 1 or 2 sentences and determine in the research is too complex for an 8 until 10 minute presentation. If so, consider presenting it as a poster focusing on part of the data or the podium presentation. Jadi di step 1 ini tuh kita mengidentifikasi pesan inti dalam 1 atau 2 kalimat untuk menentukan apakah penelitian itu terlalu berat atau enggak. Kalau terlalu berat, kita hanya menampilkan poster dan fokus pada satu data saja yang menjadi topik utama presentasi tersebut. And next, there are step 2. Choose a conference based on its relevance to your research and audience interest while considering costs and commitments. Gather details from the website or organizer about abstract attendees, presentation requirements, and venue facilities. Use this information to plan effectively as many conference offer guidelines and templates. Jadi di step 2 ini, kita tuh memilih konferensi berdasarkan relevansinya untuk penelitian dan minat audiens untuk mempertimbangkan biaya dan komitmen, mengumpulkan detail dari situs web atau penyelenggara tentang abstrak peserta, dan lain-lain. Gunakan informasi ini untuk merencanakan secara efektif bagaimana presentasi itu akan berjalan. Oke, yang next will be explained by Gita. Oke, untuk step 3. Untuk step 3, involves strong planning for a successful presentation. Key decisions include defining the core message, selecting the right presenter, assigning team roles, choosing the presentation style, and preparing for potential glitches. The presenter should be the one most familiar with the study detail, while other team member can assist with research, content preparation, slide design, and Q&A practice. It's crucial to allocate time for discussion, rehearsal, and creating a timeline to ensure all tasks are completed efficiently. Oke, jadi untuk step 3 ini, untuk presentasi yang sukses harus melibatkan perencanaan yang menyeluruh, yaitu seperti keputusan penting meliputi mendefinisikan pesan inti, memilih presenter yang tepat,
menetapkan peran tim, serta memilih gaya presentasi dan mempersiapkan potensi gangguan. Juga penting untuk mengalokasikan waktu, diskusi, latihan, dan membuat jadwal untuk memastikan semua tugas diselesaikan secara efisien. Next. Oke, untuk step 4, preparing the abstract according to the conference guidelines, usually structured with section like introduction, objective, methodology, result, and discussion. It should clearly convey the core message and may include graph if alone. The abstract is important as it is often published and serves as a reference for attendees. Ensure all CO author approve to the content. Covering letter should emphasize the study's importance, and if possible, prepare the full manuscript in advance to simplify slide creation. If the study has been presented elsewhere or published, disclose this transparently in the covering letter. Jadi untuk langkah keempat, ini menyiapkan abstrak sesuai dengan pedoman konferensi. Biasanya terstruktur dengan bagian-bagian seperti pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil, dan diskusi. Nah, abstrak harus menyampaikan pesan inti dengan jelas. Penting juga karena sering dipublikasikan dan berfungsi sebagai referensi bagi peserta. Next. Step 5, creating slide and synchronous speech. The number of slides should match the available time, with one slide per minute being a general rule. The content should follow the time-read format, focusing on key objective, method, result, and discussion. For clarity, use minimal text, highlight important data, and avoid complex table. Short price in bullet point or are recommended, and complex data can be summarized or profit as handled. The speech should be written in simple language with short sentence. Avoiding jargon, ensure the slide and speech flow logically, and review for clarity before finalizing. Always back up the presentation and prepare for technical issues. Jadi, untuk step 5 ini, langkahnya membuat slide dan pidato yang tersinkronisasi. Jadi, jumlah slide harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Konten harus mengikuti format IMRED dengan fokus pada tujuan utama, metode, hasil, dan diskusi. Lalu gunakan teks seminimal mungkin, soroti data penting, dan hindari tabel yang rumit. Disarankan untuk menggunakan frasa pendek dalam poin-poin penting, dan data yang rumit dapat diringkas atau diberikan secara handout. Pidato harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dengan kalimat pendek. Okay, the next slide will be explained by Lia. Step 6, emphasize the importance of writing and timing your speak. 6, feedback from family, friends, and colleagues. The import but slide readability and technical connect. Practice in front of a small audience to reduce their voices when presenting to a larger crowd. Rehearsing will help you speak and stay composite if technical issue arise. You can predict all questions, predict answering potential honest white press to import your response style and ensure confidence during the
and a session. Jadi, melalui latihan untuk meningkatkan kemampuan berbicara depan audiens, hal ini menyangkut berlatih dan mengatur waktu, latih pidato untuk menguasai materi, dan memastikan waktu sesuai rencana, mendapatkan masukan, minta umpan balik dari keluarga, teman, atau kolega untuk meningkatkan kualitas presentasi. Mengatasi gugup, latihan di depan audiens, membantu mengurangi rasa gugup saat berbicara di depan audiens besar. Mengatasi masalah teknis, latihan membantu tetap tenang jika ada kendala teknis. Menghadapi pertanyaan, persiapan, jawaban untuk pertanyaan potensi untuk membangun kepercayaan diri saat sesi tanya jawab. Step berikutnya. Step 7, familiarizing yourself with the presentation hall and audiovisual system beforehand. Visit the control room, check slide, completing and practice using the computer, mouse, and pointer. The kids where to stand and whether you can move during the presentation, rounding, understanding by producing the elements help as XGT additionality, taking a few deep breaths, or drinking water before presenting can further calm nerves. Jadi, kunjungi ruangan pemeriksaan sistem audio, visual, serta kompatibilisasi slide. Berlatih dengan peralatan, gunakan komputer, mouse, dan pointer untuk memastikan kenyamanan. Rencanakan posisi dan gerakan, tentukan tempat berdiri dan pola gerakan selama presentasi. Kurangi kecemasan, mengurangi ketidakpastian, dan melakukan relaksasi seperti bernapas dalam-dalam atau minum sebelum presentasi, membantu menenangkan diri. Jadi kesimpulannya, persiapan teknik dan fisik yang matang membantu meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa gugup. Step berikutnya. Emphasize the importance of your appearance and delivery during the presentation. The rest, comfortable, following these stations and stand in a position. The doors block the slide. Greet the audience, explain the significance of your study, and serious your speak with the slides. Maintain eye contact as the pointer, fairly inspect clearly at a comfortable pace. Stick to time limit to respect other speaker and ensure the Q&A session during Q&A become conscious and tactful. If you don't know an answer, admit it or refer to author after the presentation. Review and where question, request feedback, and seek the recording of your text to improve further presentation. Jadi
Penampilan dan penyampaian yang berpakaian nyaman sapa audiens. Gunakan kontak mata, bicaralah dengan jelas, dan sinkronkanlah pidato dengan slide. Efisiensi waktu. Patuhi batas waktu untuk menghormati jadwal dan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab bersikap tenang, ringkas, dan jujur saat menjawab. Jika tidak tahu jawabannya, akui dengan bijaksana. Evaluasi pasca presentasi, tinjau pertanyaan yang belum terjawab, minta umpan balik dan gunakan rekaman untuk perbaikan di masa depan. Jadi kesimpulannya, persiapan komunikasi yang efektif dan evaluasi diri adalah kunci sukses dalam presentasi profesional. Udah. Okay, our presentation is finished. Is there anything you guys want to ask for the audience? Boleh lewat chat atau ngomong langsung, boleh. Oke. Baik, Fikri Maulana. Ini mau dikolek dulu atau langsung dijawab? Langsung jawab aja boleh. Kolek dulu aja kayaknya ya. Mau nyiapin jawabannya dulu. Ya, Ini dari Denta juga dan dari Dwi Sri Rahayu. Yang rajin ya. Okay, I will answer the question from Muhammad Fikri Maulana. The question is, explain the importance of oral presentation at scientific conference considering the benefits for both presenters and delegates. Okay, the answer is, identify the core message and decide if podium presentation is the appropriate format. The first step is to identify the core message which can be started in 1 or 2 sentences. Then consider if the research paper data and analysis is too fast and complex to be presented in 8 until 10 minutes. If you think it is, one option is to present it as a poster. The other option is to present only a part of the data as a podium presentation. ya paham. Okay, the next question will be answered by maybe Gita. Okay, I will answer question by Dwi. The question describe the key step involved in preparing a successful scientific paper presentation, focusing on the importance of planning and the role of effective communication. Okay, the answer, craft
Creating a successful presentation involves meticulous planning and clear communication. The process begins with defining the core message, selecting and conference, and creating a detailed timeline. The abstract should be compelling, slide should be minimalistic and visual, and the speech should be clear, concise, and engaging. Effective communication during the Q&A session is critical, demonstrating both knowledge and willingness to address questions. Okay, Maka, the question number 3 from Dwi Sri Rahayu will be answered by Lia Ramadhani. Okay, I will question and Denta. Professionalism and audience. Examine are key to delivery a successful scientific presentation. Presentation should address to time limits, maintain eye contact, avoid distraction like excessive movement or jargon, and ensure that the presentation is visually clear and easy to follow. Responding to question, respectfully offering clarification, and acknowledging limitation are crucial aspects of professionalism. Avoiding these pitfalls ensure a positive experience for both the present and the audience. Jadi dengan menekan pentingnya profesionalisme dan ketertiban audiens adalah kunci untuk menyampaikan presentasi ilmiah yang sukses. Presentasi yang harus mematuhi batasan waktu, menjaga kotak mata, menghindari gangguan seperti gerakan atau jargon yang berlebihan, dan memastikan bahwa presentasi tersebut jelas secara visual dan mudah diikuti, menanggapi pertanyaan dengan hormat, menawarkan klarifikasi, dan mengakui keterbatasan adalah aspek penting dari profesionalisme, dan menghindari kesalahan ini memastikan pengalaman positif bagi presenter dan audiens. Okay, guys, thank you for all your attention. And for those who asked for the question, maybe udahan kali presentasinya. Ya. Miss-nya masih ada nggak ya? Ada. Miss, ini kita udahin aja presentasinya atau ada yang mau Miss sampein?